बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने अपने आप को तहरीक इंसाफ से अलहदा करना शुरू कर दिया। उसकी मेन वजह ये थी कि जनाब ये जो लोग लाए गए थे, ये बेसिकली इसलिए आए थे कि ये जानते थे कि नेक्स्ट हुकूमत इमरान खान की बनने वाली है, और इन लोगों की ज़िंदगी का यही गोल, यही मकसद रहा है कि हमेशा वो हुकूमत की बेंचों पर बैठना चाहिए, ना कि अपोजिशन के बेंचों पर। अब जनाब जब के हालात बदल चुके थे, ये पिछले 1 साल से ख्वार हो रहे थे, सड़कों की खाक छान रहे थे, और दूसरा फिर अदालतों कचहरियों के चक्कर भी काट रहे थे। तो ये लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं थी, इसलिए ये लोग अलहदा हो गए। अब यहाँ पर बहुत से लोगों की राय थी, खुसूसन वो तमाम लोग जो कि सियासत से दिलचस्पी रखते हैं। वो लोग तो इस इनके तहरीक इंसाफ से अलहदगी को किसी साजिश या किसी दबाव से जोड़ रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं था, इनके खिलाफ कोई साजिश या इनकी पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। एक तो ये था कि ये हुकूमती बेंचों के पर बैठने के शौकीन थे। दूसरा ये था कि ये लोग जानते हैं कि भाई इमरान खान साहब हमें आगे आने का मौका नहीं देगा। और सबसे बढ़कर बात, ये लोग ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब को जब भी मौका मिलता है वो अपना वो किसी को कुछ भी करने से अपने मफाद के लिए वो कहीं और कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो अलहदा हो गए। अब भाई नेशनल सतह के लोगों को तो हमने अलहदा होते देखा, लेकिन कल हमने एक और बड़ी तब्दीली देखी। वो तब्दीली ये है कि अब तहरीक इंसाफ के लोग गली महल्ले की सतह पर भी इमरान खान की से इख्तलाफ कर रहे हैं, इमरान खान की जो फैसले हैं उनसे इख्तलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ जनाब ये कि कल था कराची में मेयर का इंतखाब। इस इंतखाब में हाफिज नईम रहमान और पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब आमने सामने थे। नईम रहमान साहब का ख्याल था, और उनकी पिछले कुछ दिनों से बातचीत भी चल रही थी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। फिर वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलने लाहौर भी आए थे। तो उनकी मुलाकात के में एक दूसरे के साथ जो मामला तय पाए थे कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हर सूरत कराची के इंतखाब जीते। अब इमरान खान साहब का भी जो राय थी कि अगर कराची में मेयरशिप वो हासिल कर लेते हैं, वो इत्तेहाद कर लेते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे वो किसी न किसी सूरत में जो वहाँ पर बलदियाती सिस्टम होगा, मेयर होगा, हुकूमती जो ज़िलाई हुकूमत होगी वो सपोर्ट करेगी। इसलिए वो उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हम आपके साथ इत्तेहाद करेंगे। अब जनाब जब कल इंतखाबात हो रहे थे, तो उन इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ के 33 अरकान थे वो अपना वोट कास्ट करने भी नहीं आए। कुछ लोगों की राय ये थी कि ये लोग ऑलरेडी फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक भी इन्होंने नहीं बनाया। ये दरअसल अपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी या उनकी जो मामलात हैं उनसे इख्तलाफ करते आ रहे हैं। उनसे उन्होंने इख्तलाफ किया, उनके फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया, और उन्होंने अपना फैसला दिया कि भाई हम आपके साथ नहीं है, हम हाफिज नईम रहमान को अपने लिए मेयर मुंतखब नहीं कर सकते। अब हाफिज नईम रहमान साहब भी ट्रैप हो चुके थे। वो भी पिछले कई दिनों से समझ रहे थे कि वो गिनती कर रहे थे कि जनाब ये इधर से वोट उठा लेंगे, इधर से उठा लेंगे, इधर से मिलाकर हम पीपल्स पार्टी को मात दे देंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि भाई ये असूल तो ये है कि जिस जमात ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए वही हुकूमत में आएगी, वही सबसे पहले अपने लिए मेयर मुंतखब करेगी। लेकिन हाफिज साहब वो समझ रहे थे कि मैं जोड़ तोड़ करके अपने लिए हुकूमत हासिल कर लूंगा। ऐसा नहीं हुआ। अब मामला क्या था? मामला ये था जनाब कि हाफिज नईम रहमान साहब ने उस दिन से शोर डाला हुआ था जिस दिन से इंतखाबात हुए, पोलिंग हुई और नतज आए। नतज ही के रोज से वो हाफिज साहब का राय थी। हाफिज साहब कह रहे थे कि जहां पर जमात इस्लामी जीती है वहां पर इलेक्शन शफाफ हुए, और जहां से वो सीटें हारी है वहां पर जनाब पीपल्स पार्टी ने धांधली की है।
اب یہ بھی منطق سمجھنے کی کہ آپ جیت جائیں تو ٹھیک، اگر ہار جائیں تو آپ کہیں نہیں یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ بلا شبہ حافظ صاحب کے اپنے جو ہے وہ ووٹ، ان کی اپنی محنت بھی ہے، ان کو اپنے ووٹ بھی پڑے ہیں، پیپلز پارٹی کو جہاں سے ووٹ پڑے ہیں ان کی پیپلز پارٹی کی محنت ہوگی، مرتضیٰ وہاب کی اپنی محنت ہوگی، تو وہاں سے جو ہے انہوں نے ووٹ حاصل کر لی۔ لیکن جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس بہت بڑا آپشن تھا کہ وہ جو ہے جوڑ توڑ کی سیاست یا ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ان کو جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈپٹی میئرشپ کی آفر کی گئی تھی، وہ اگر اس پہ آ جاتے تو جماعت اسلامی جو ہے حکومتی بینچوں پر بیٹھ جاتی۔ لیکن حافظ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ بھائی میں نے کسی کے ساتھ نہیں، لیڈ میں نے کرنا ہے، حکومت میں نے کرنی ہے۔ دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ جو ہے اپنے سیاسی مخالف کو سے جیت جاتے ہیں، آپ حکومت میں آ کر بیٹھ جائیں، اگر آپ ہار جاتے ہیں پھر ہار جو ہے سچے دل سے تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے ساتھ ہی آپ جو ہے اپوزیشن بینچ پر چلے جائیں۔ لیکن جو ہے حافظ صاحب جوڑ توڑ کر کے وہ حکومتی بینچ پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اب جوڑ توڑ میں تو یار ممکن نہیں تھا کہ وہ وہاں پر کامیاب ہو جاتے۔ اب ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ ڈپٹی میئرشپ بھی گئی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریپ بھی ہو گئے، اور دوسرا جو اب انہوں نے کل سے جو کام شروع کر رکھا ہے کہ وہ اب اس چیز کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جناب مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ میئر بن چکا ہے۔ لیکن حقیقت ہوتی ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ساتھ میں ضرور ہے کہ یہ انتخابات دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی بھی سیاست جو ہے وہ، جماعت اسلامی کے پاس تو خیر پہلے بھی کوئی خاص اتنی مینڈیٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ ہر حوالے سے انہوں نے جو ہے معاملات سنبھال رکھے ہیں، لیکن جو جہاں تک دیکھا جائے تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سیاست سے مینس کیا جا رہا ہے، وہ سیاست سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور وہ خود یا تو خود ایسے فیصلے کر رہے ہیں، یا کوئی ان کا مشیر ایسا بیٹھا ہے جو ان سے ایسے فیصلے کروا کر ان کو سائڈ پہ کر رہا ہے۔ کیونکہ اب حافظ صاحب کا جس طرح انہوں نے جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں، اس کا بھی جو منزل ہے وہ عمران خان کی ہی طرح ہے، جیسے عمران خان سائڈ پہ ہو چکا ہے، اسی طرح حافظ صاحب نے بھی ایک دن سائڈ پہ ہی ہو جانا ہے۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔